ganti modisnya remote itu ekstra ki anu toh mbok pisah toh. Nah, Never bid for anything, never shamed and never free. A life that healed the broken heart with all that it... apa kuwi udah? Iya. Oh kanopine tak kira ora dere. ini anu besar soalnya tak salto malah kata pilih melepaskan diri pilotnya pelontarkan ini pasti pelontar itu lah. Aman guys. Tadi pesawatnya mabuk pilotnya mabuk toh. Terus dia melontarkan diri. Ya, mungkin harus ditambahi isolasi. Saya getak-getaki langsung metu dhewe gitu guys. Kanopinya. Pilotnya wegah resiko, Mas. Pilotnya gak resiko ya, mabuk soalnya tak ajar mabuk. Ini pembako ya juga Maiden tak jauh atau pilot siap sih ya. Stay away forever. How do I
it's me. Your pain is gone, your hands are tied. So far away, and I need you to know